Let's welcome our participants for the evening. Arna Taneja, Aditi Nemade, Anushka Wankhede, Garima Sinha, Nandita, Neerja Dalvi, Rutuja Dalvi, Roshita, and Twisha Guleria. मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकं मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं न तेतरातिभीकरं न मोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरं गणेश्वरं अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा रोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा अभ्युपैति सोचिरा